गोटे गाँव में पुरुषोत्तम नाम जड़े व्यक्ति रहुथिला। ता पाखरे 100टी गाई थिले। से क्षीर बिक्री करी जीविका निर्वाह करुथिला। पिलाटी दिनरु पुरुषोत्तमर बापा माँ मरी जाइथिले। जेतेबेले ता विवाह बयस होईगला दिने तार गोटे सांग ताकू आसी पचारिला, तू किपरि स्त्री चाहूछु? पुरुषोत्तम कहिला, ए दुनिया रे जी सबुठारु अधिक सुंदरी होइथिबो मु ताकू विवाह करबाको चाहे। ए प्रस्ताव नै ता सांग जणे सेठ पाखकू गला। सेठ रो झियो बहु सुंदरी थिला। पुरुषोत्तमर सांग सेठ को ता झियर विवाह विषय रे पचारिबारु से कहिला, मते जे 100टी गाई देबो मो झियो सहित मु ताकू विवाह कराइबी। जेतेबेले ए खबर ता सांग पुरुषोत्तम को आसी जणाइला, पुरुषोत्तम 100टी गाई देई सेठ रो झियो सुलेखा को विवाह करबा को राजी होई गला। एहार 1 मास पर पुरुषोत्तम ता 100टी गाई बदल रे सुलेखा को विवाह कला। पुरुषोत्तम पाखरे गाई क्षीर बिक्री करी चलिबा छड़ा अन्य किछि रास्ता नथिला। गाई गुड़िक सेठ को देई देबा परे ता रोजगार रास्ता बंद होई गला। आगरु से जेतिकी धन संचय करिथिला, विवाह परे धीरे धीरे से सबु शेष हेबाकु लागिला। दिने से सुलेखा को कहिला, मोर 100 गाई थिले, मु क्षीर बिक्री करी खुशी रे चलुथिली। तते मो सहित बाहा देबा पई तो बापा मो ठारू सबु गाई मागी नेले। मते एबे मूल लागी घर चलाइबाकू पड़ुछि। ए कथा सुनी सुलेखा चुप रहिला। दिने जमीदारंको पुओ मनोहर पुरुषोत्तमर घर पटे जाउथिला। सेतेबेलकू सुलेखा ता दुआरे बसी बासन माजुथाए। जेतेबेले मनोहर सुलेखा को देखिला, ता सुंदरतारे मुग्ध होई ताकू बाहा हेबा पई मने मने स्थिर करिदेला। सेही दिन ठारू से सुलेखा सहित कथा हेबा बहाना रे ता घर आख पाखरे आसी बुलाबुली कला। एहा भितरे किछि दिन बीतीगला। दिने सुलेखार पिता झियो घरे आसी पहुंचिले। सुलेखा हठात ता बापा को देखि चिंतारे पड़ीगला। ता बापा एते बाटरू आसिछंती, तांकू चर्चा करिबाकू हेले किछि खाइबाकू देबा दरकार। से जानिथिला ता घरे चाउल मुठे भी नाही। तेणु कौन करिबो भाबी भाबी मन दुखरे घर भितरु बाहर को आसिला। देखिला अल्प दूर रे मनोहर एक गछ मूल रे बसी ता आड़कू चाही हसुची। सुलेखा जानिथिला मनोहर ताकू मने मने पसंद करुची, आउ कथा हेबा बहाना रे प्रतिदिन एठी आसी बसी रहुची। सुलेखा को एकुटिया थिबार देखि मनोहर ता पाखकू आसिला। कहिला, मु होउची ए गाँर जमीदारंको पुओ। तो सहित कथा हेबा पई केते दिन हेलानी सुजोग खोजुथिली। ए गरीबटा पाखरे काई पड़ीचु? मो सहित आम घर को चाले, तते राणी करी रखिबी। सुलेखा तो एही सुजोग को अपेक्षा करिथिला। से हसी देई कहिला, तमे जदि सत्तरे मते भल पाओ मते एठू शीघ्र नै जाओ। ए कथा सुनी मनोहर बहुत खुशी हैला। ताकू नै जिबा पई आउ टिके पाखकू चली आसिला। किंतु सुलेखा कहिला, मु जिबाकू राजी अछि जे, हेले आजि मो बापा आसिछंती, तांकू खाइबाकू देबाकू घरे किछि नाही। तमे डाली चाउल आउ किछि पनीपरिबा जदि आनी दियंत, मु रोसेई बास करी तांकू खाइबाकू देई सारिले तुम सहित चली जानती। ए कथा सुनी मनोहर अल्प समय भितरे सबु जिनिस पत्र आनी सुलेखा को देला। सुलेखा से सबु धरी घर भितर को चली गला। धीरे धीरे संध्या हैला। पुरुषोत्तम ता घरे आसी पहुंचिला। ससुर आसीथिबार देखि तांकू प्रणाम करी जेतेबेले सुलेखा को खोजिबा पई रोसेई घर को गला, देखिला केते प्रकार खाद्य सामग्री तैयारी होई रखा जाईछि। से एते जिनिस देखि आश्चर्य होई गला। सुलेखा कहिला, बापा आसीछंती तो सेथि पई मु पड़िसा घरु डाली चाउल मागी आनी रोसेई करिछि। संध्या होई जाइथिला। सुलेखा न आसीबारु एपटे मनोहर भी व्यस्त होई जाइथिला। तेणु बाध्य होई ता दुआर पाखकू जाई ताकू खोजिबाकू चेष्टा कला। एही समय रे पुरुषोत्तम मनोहर को देखि जमीदारंको पुओ काहीकि आसीछंती भाबी ताकू घर भितर को डाकी नेला। एपटे सुलेखा
ଯେମିତି ମନୋହରକୁ ଦେଖିଛି ତିନି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। କହିଲା, ତମେ ତିନି ବୋକା ଯାକ ଏବେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କର। ଏପରି କଥା ଶୁଣି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଥମେ ସୁଲେଖାର ବାପା ପଚାରିଲେ, ଝିଅ ତୁ ଆମକୁ କାହିଁ ବୋକା କହିଲୁ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଯଦି ନ ଦବୁ ମୁଁ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ସିଧା ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି। ତୋ ଦୁଆର ଆଉ ଦିନେ ବି ମାଡ଼ିବିନି। ସୁଲେଖା କହିଲା, ମତେ ବାହା କରିବା ପାଇଁ ତମେ ୟାଙ୍କଠାରୁ 100ଟା ଗାଈ ନେଇଗଲ। ତୁମେ ଥରେ ଭାବିଛ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ଜ୍ୱାଇଁର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଯିବି ମୋ ଝିଅ ସେଠି ଚଳିବ କେମିତି? ଏ କଥା ଶୁଣି ତା ବାପାଙ୍କ ମୁହଁ ଲାଜରେ ତଳକୁ ହୋଇଗଲା। ସେ କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ନୀରବରେ ବସି ରହିଲେ। ଏହାପରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କହିଲା, ତମେ ତାହେଲେ ମତେ କାହିଁ ବୋକା କହିଲ? ସୁଲେଖା କହିଲା, ତମେ ଯଦି ଚତୁର ଲୋକଟେ ହୋଇଥାନ୍ତ ଏ ଗାଁର କୋଉ ଝିଅକୁ ବାହା ହୋଇ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତ। ତୁମ ପାଖରେ ଥିବା ସବୁ ଗାଈ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇ ମତେ ବାହା ହୋଇ ନଥାନ୍ତ। ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ଆଜି ତୁମେ ମୂଲ ଲାଗି ମତେ ପୋଷୁ ନଥାନ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୋକା କହିଲି। ଏବେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବୁଝି ସାରିଥିଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସତ କହୁଛି। ତେଣୁ ସେ କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ରହିଲା। ସେଠାରେ ବସିଥିବା ମନୋହର ଯିଏ ସୁଲେଖାକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଆସିଥିଲା ସେ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ସୁଲେଖା ତାକୁ କାହିଁକି ବୋକା କହିଲା। ସୁଲେଖା କହିଲା, ମୋ ବାପା ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ତମେ ହେଉଛ ଅଧିକ ବୋକା। କାହିଁକି ନା ମୋ ବାପା 100ଟା ଗାଈ ନେବାରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମତେ ବାହା କରେଇଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ 100ଟା ଗାଈ ଦେଇ ମତେ ବାହା ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ତମେ ସାମାନ୍ୟ କେତେଟା ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ବଦଳରେ ଜଣେ ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ଥାଉ ଥାଉ ତାକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କରି ଦେଇଛ। ଥରେ ଚିନ୍ତା କଲ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ତମେ କଣ ଅଧିକ ବୋକା ନୁହେଁ କି? ଏ କଥା ଶୁଣି ମନୋହରର ମୁହଁ ଲଜ୍ଜାରେ ତଳକୁ ହୋଇଗଲା। ସେ ଆଉ କିଛି ନ କହି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠାରୁ ଉଠି ଚାଲିଗଲା। ତା ପଛେ ପଛେ ସୁଲେଖାର ବାପା ବି ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମର ଗାଈ ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ଏହା ସହିତ ଆଉ 200 ଗାଈ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଉପହାର ଦେଲେ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ଯେମିତି ଭଲରେ ଚଳନ୍ତୁ। ଏପଟେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସୁଲେଖାର କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ତା ମନରେ ଗର୍ବ ଆସୁଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା, ମୋ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ମୋ 100ଟି ଗାଈ ସହିତ ଆଉ 200 ଗାଈ ପାଇଗଲି। ଏପଟେ ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ ମନୋହର ବି ଏହା ପରଠାରୁ ସୁଲେଖାର ଆଖପାଖରେ ଆଉ ଦେଖାଗଲାନି। ସୁଲେଖାର ଚତୁରତା ପାଇଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମର ଭାଗ୍ୟ ଏବେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା।